almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengejar sumber dari virus mematikan baru melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada para koala di Gua Shito. in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are Virus corona adalah sekelompok virus yang memiliki tonjolan protein kecil di permukaannya yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Ada ratusan virus corona yang sudah diketahui. 7 antaranya menginfeksi manusia dan bisa menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19, COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari ke-7 virus corona yang infeksi manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu biasa, yaitu infeksi ringan dan sangat menular di hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ke-7, penyebab COVID-19 memiliki ciri dari keduanya. Spreads easily but can severely impact the lungs. Memiliki ciri dari keduanya. Penyebarannya cepat, namun juga bisa berdampak serius pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, percikan kecil cairan yang mengandung virus menyebar ke udara. When the droplets enter their nose or mouth. Virus dapat menginfeksi orang lain jika droplet ini masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus corona paling mudah menular di ruang tertutup, di mana orang-orang berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts. Cuaca dingin menjaga lapisan luar virus yang rapuh agar tidak mengering, sehingga virus bisa bertahan lebih lama di luar tubuh inang. While UV exposure from sunlight may damage it. Sementara itu, paparan sinar UV dari matahari bisa merusak. These seasonal variations matter more for established viruses.
But because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Perbedaan musim seperti ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama beredar. Namun, karena tidak ada orang yang punya kekebalan terhadap virus baru, ia memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak perlu kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, tonjolan protein pada virus menempel dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus mengambil alih mesin biologi sel tersebut untuk menggandakan gennya. Coronaviruses store their genes on RNA. Virus corona menyimpan materi genetiknya dalam bentuk RNA. Viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Semua virus digolongkan menjadi virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA biasanya lebih kecil dan memiliki gen lebih sedikit. Artinya, mereka bisa menginfeksi lebih banyak inang dan bereplikasi dengan cepat. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme untuk memeriksa kesalahan saat menggandakan diri. Sedangkan virus DNA memilikinya. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Maka dari itu, ketika virus RNA menggandakan diri, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but Banyak mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan. some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Tapi ada juga mutasi yang membuat virus lebih cocok dengan lingkungan tertentu. Misalnya, inang spesies baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Wabah penyakit sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that caused the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Wabah penyakit sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Setelah berada di tubuh manusia, virus tersebut tetap bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tapi cukup untuk membentuk variasi atau strain dari virus aslinya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. There's some of Virus corona memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan virus RNA lainnya. the largest, meaning they have the most genes. Mereka termasuk yang paling besar, artinya mereka memiliki lebih banyak gen.
That creates more opportunity for harmful mutations. Hal ini membuka peluang lebih besar untuk mutasi yang merugikan. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, yaitu enzim yang memeriksa kesalahan saat replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat justru menjadi tanda yang menjanjikan dalam upaya melawan mereka. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah infeksi, sistem kekebalan kita bisa mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka masuk kembali, sehingga kita tidak jatuh sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Tapi mutasi bisa membuat virus jadi lebih sulit dikenali oleh sistem imun kita, dan karena itu lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga bisa membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif, karena vaksin dan obat-obatan dirancang sangat spesifik terhadap jenis virus tertentu. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah mengapa kita memerlukan vaksin flu yang baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga strain baru terus muncul. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin mungkin bisa mengenali dan melindungi tubuh dari virus tersebut lebih lama setelah infeksi. protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Meski begitu, kita belum tahu berapa lama tubuh kita bisa tetap kebal terhadap berbagai virus corona. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita tidak pernah fokus mengobati virus corona penyebab flu biasa. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabahnya berakhir sebelum pengobatan itu selesai melalui uji klinis. Continue to encroach on other animals' habitats. Some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating.
Seiring manusia terus memasuki habitat hewan liar, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang menular ke manusia adalah hal yang tak terhindarkan. Tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang belum kita ketahui ini, penyebarannya tidak harus menjadi bencana. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang tetap angkat tangan jika kalian bisa berbicara lebih dari 2. And how about 3? Alright, very impressive. Dan bagaimana dengan 3? Oke, sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. And did you know? Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa saja dalam mudah belajar 25 bahasa? Ini benar. Ini adalah fenomena alami manusia. Setiap anak yang lahir dimanapun di dunia ini sebenarnya mampu mempelajari bahasa apapun yang mereka dengar sejak kecil. That the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life. Dan tahukah kalian bahwa bahasa-bahasa yang didengar anak sebelum usia 7 tahun, yang disebut juga sebagai masa kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan benar-benar melekat dalam hidup mereka. Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Leonard Bloomfield pernah berkata bahwa menguasai bahasa adalah pencapaian intelektual terbesar yang pernah dilakukan siapapun. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? At first, Jadi saya mulai bertanya pada diri sendiri dan juga teman-teman saya di program mahasiswa luar negeri ini. Kenapa kita harus belajar bahasa? all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through Awalnya kita semua belajar bahasa karena memang kita harus. Sebagai manusia, kita memang diciptakan untuk belajar bahasa. Sama seperti kita diciptakan untuk bisa belajar. Tidak bisa dihindari. the struggle, we put in the effort, feeling. Tapi kemudian ada juga orang-orang yang mempelajari karena mereka suka. Wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Mereka melalui perjuangannya berusaha keras, sering merasa salah tapi tetap menikmatinya karena hasilnya luar biasa. It's awesome to speak another language.
to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life. Rasanya luar biasa bisa berbicara dalam bahasa lain, membawanya kemana pun kamu pergi. Berpergian dan bisa berkomunikasi langsung dengan orang dalam bahasa mereka sendiri. Membuat percakapan jadi jauh lebih pribadi dan kamu bisa lebih menikmati hidup. Because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Karena kamu jadi bisa memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. So I want to ask you another question, and I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, sekarang saya ingin bertanya satu hal lagi, dan saya ingin kalian benar-benar memikirkannya. Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa dari anak-anak dalam belajar bahasa, dan juga memanfaatkan semua alat pembelajaran bahasa gratis yang sudah tersedia di perangkat kita saat ini. could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa juga mengurangi hambatan-hambatan lainnya dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? Jadi kemudian membuat saya bertanya lagi, sebenarnya apa itu hambatan bahasa? Dan apa dampaknya? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. Saya tahu beberapa dari kalian mungkin langsung teringat saat sedang duduk di meja makan. Di antara ibu kalian yang orang Rusia dan pacar kalian yang orang Amerika. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Dan tiba-tiba kalian sadar bahwa kalian sedang mengontrak diri sendiri sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Jika kalian harus mendengar semuanya 3 kali, dan meskipun kalian pikir kalian bisa belajar bahasa Inggris dan Rusia dengan lancar, lama-lama kalian jadi bingung dan frustasi. Kalian bakal merasa butuh waktu sendiri hanya untuk bisa berpikir dalam bahasa manapun yang kalian mau. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Tapi sebenarnya hambatan bahasa jauh lebih dari itu. Have you ever heard of linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Pernah dengar istilah relativitas linguistik? Relativitas linguistik adalah bidang yang mempelajari hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Teori utamanya disebut deterministik,
Dan ini sudah terbukti secara ilmiah bahwa bahasa yang kamu gunakan membentuk cara kau berpikir dan mempengaruhi perilaku kau juga. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Pembuat dari relativitas linguistik adalah Benjamin Whorf dan Edward Sapir. Mereka menyatakan bahwa jika suatu kata tidak ada dalam bahasa kita, maka kita tidak akan mengenal konsep itu. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think, rather, that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Sekarang menurut saya, teori mereka ini agak ekstrim. Saya lebih percaya bahwa jika suatu kata tidak ada dalam bahasa kita, kita jauh lebih kecil kemungkinannya untuk bisa benar-benar merasa terhubung dengan konsep itu. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Seorang teman saya di sini dari Israel, asli berbahasa Jerman, pernah bercerita bahwa bahasa Inggris mengubah cara dia memandang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love. Dia masih ingat saat pertama kali mendengar istilah jatuh cinta. And that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Karena dia tidak pernah membayangkan cinta sebagai sesuatu yang bisa terjadi secara tiba-tiba dan dramatis, dia membayangkan orang benar-benar jatuh cinta dan dia bisa merasakannya. Dan sejak saat itu dia tahu bahwa suatu hari dia akan jatuh cinta, bukan cuma hanya merasakan cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Dalam bahasa tubuh, kita menemukan perbedaan menarik antar bahasa. Dalam Ibrani, isyarat tangan ini berarti menunggu. Tapi di Italia, ini adalah penghinaan besar. Saya ingin kalian tahu itu. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. Dalam perbedaan paling jelas yang memengaruhi cara kita berpikir dan berlaku adalah kosakata. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. Ada suatu eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik
yang menunjukkan bagaimana asosiasi gender mengaruhi persepsi orang. This study used the word key, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. Studi ini menggunakan kata kunci yang dalam bahasa Jerman adalah kata benda maskulin dan dalam bahasa Spanyol adalah kata benda feminin. So subjects were asked to come up with words to describe a key. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, key. Ketika peserta diminta untuk mendeskripsikan kata kunci, penutur Jerman menggunakan kata-kata seperti berat, kuat, tahan lama, logam. Sedangkan penutur Spanyol memiliki kata-kata seperti indah, kecil, bersinar, dan emas. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in the study. Perbedaan lainnya adalah dalam hal konsep kebenaran atau kebakuan dalam bahasa. By John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. Dalam bahasa Inggris modern dan kebanyakan bahasa Eropa, standar kebakuan didasarkan pada prestis, artinya bahasa berkembang mengikuti cara bicara kelompok elit. But other languages perceive correctness in a much different way. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. Tapi di beberapa bahasa lain seperti Arab, Ibrani, dan Islandia, standar kebakuannya didasarkan pada teks. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. For these languages, there's no connection between correction and prestige. Dalam bahasa Arab misalnya, jika suatu kata muncul dalam Al-Quran, maka itu benar. Dalam bahasa Ibrani, patokannya adalah Mishneh Torah. Jika tidak muncul di sana, maka dianggap salah. Dalam bahasa-bahasa ini, tidak ada hubungannya antara kebenaran bahasa dengan prestis sosial. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates directly as golden dreams. Dan ada begitu banyak kata dalam berbagai bahasa yang tidak bisa ditemukan padanannya dalam bahasa lain. Seperti stem dalam bahasa Ibrani yang kira-kira bisa diartikan cuma bercanda, tapi tidak benar-benar sama. Atau kalau pas yang artinya mimpi indah, tapi secara harfiah berarti mimpi emas. And there's a word in German that I love called Fernweh,
which dictionaries translate it as itchy feet. And it's the opposite of homesick. It describes the feeling that you need to travel. So when my German friend taught me Ada juga kata dalam bahasa Jerman yang saya suka, yaitu adalah Fanre, yang biasanya diterjemahkan sebagai sangat ingin berpergian, dan merupakan kebalikan dari rindu rumah, rindu kampung halaman. this word, I thought, wow, how I wish that this word existed in my language. And I wondered that if we use such a word, how my experience of feeling like the only one in my family with a strong desire to see the world. Ketika teman Jerman saya mengajarkan kata ini, saya langsung berpikir, wow, seandainya kata ini ada dalam bahasa saya. Dan saya bertanya-tanya, kalau saya sejak dulu punya kata seperti itu, mungkinkah saya tidak merasa seaneh menjadi satu-satunya di keluarga yang punya keinginan besar untuk menjelajahi dunia? They've been different. So a few weeks ago, after auditioning to be up here on the TED stage, I reached out to my psychology professor back in New York and asked him what he thought about linguistic relativity. And what he says explains the story of my friend and in terms of Beberapa minggu yang lalu, setelah saya mengikuti audisi untuk bisa bicara di panggung TEDx ini, saya menghubungi profesor psikologi di New York dan bertanya apa pendapatnya tentang relativitas linguistik. Dan jawabannya sangat menjelaskan tentang teman saya tadi. of psychology and memory, what happened when she learned a new term about love. He said, it is the breadth of our language, not our vast experiences, which help color our lives. That is in memory. The language labels that we assign events and experiences shape, indeed, limit the way that we can remember them. Dia berkata yang memberi warna dalam hidup kita bukanlah banyaknya pengalaman yang kita miliki, tetapi luasnya kosakata yang kita punya. Karena dalam memori, label bahasa yang kita berikan pada suatu pengalaman menentukan bahkan membatasi bagaimana kita mengingatnya. For example, if the only positive emotion word we knew was happy, all positive memories are labeled as happy memories. Contohnya, jika satu-satunya kata untuk emosi positif yang kita kenal adalah bahagia, maka semua memori positif kita akan dilabeli sebagai kenangan bahagia. And if they all fit in that happy bucket together, then their shared features, which make them labeled as happy, will be reinforced and at times amplified at the expense of their differences to allow for better access. This is because your mind categorizes everything with language labels so that it can reach for your memories as quickly as possible. And everything that Dan jika semua masuk dalam kategori bahagia, maka ciri-ciri yang membuat kita menyebutnya bahagia akan makin dikuatkan, bahkan mungkin berlebihan. Sementara perbedaannya hilang agar otak kita bisa lebih cepat mengakses memori itu, karena pikiran kita mengkategorikan segalanya lewat label bahasa. you say and do
every decision you make, every conversation that you have is just a consequence of some memories, right? So in other words, your ability overall to access your memories is actually directly related to your breadth and knowledge of vocabulary. Dalam setiap hal yang kita lakukan, setiap keputusan, setiap percakapan, semuanya adalah hasil dari memori. Jadi, dengan kata lain, kemampuan kita untuk mengakses memori sangat bergantung pada luasnya kosakata kita. Because our languages are constantly changing, language barriers are just growing bigger and bigger. So, what do you think, everyone? If we started taking advantage of children's amazing ability to learn languages and the plethora of free tools that we have to learn languages today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Karena bahasa kita terus berubah, hambatan bahasa pun semakin besar. Maka sekarang saya ingin bertanya pada kalian semua. Kalau kita mulai memanfaatkan kemampuan biasa anak-anak dalam belajar bahasa dan semua alat gratis yang tersedia sekarang, apakah dengan mengurangi hambatan bahasa kita juga bisa mengurangi hambatan sosial lainnya? The answer to me is crystal clear. Bagi saya jawabannya sangatlah jelas. By emphasizing foreign language study in your community, you're seizing an opportunity to reverse the creation of gaps in the way that we think and behave. There are so many issues. Dengan mendorong pembelajaran bahasa asing masyarakat, kita sedang membuka peluang untuk membalik arah munculnya kesediaan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Issues in society today that are thought-based, like racism and hate crimes and bullying. Banyak masalah dalam masyarakat saat ini yang berasal dari pikiran, seperti rasisme, kejahatan, karena kebencian, dan perundungan. So by increasing the knowledge of language, we can overcome these differences. Also, by having more multilingual programs for children, of course, because it's that critical age period before age 7 where we have this opportunity. So, jadi dengan meningkatnya pemahaman bahasa, kita bisa mengatasi perbedaan. Juga dengan memperbanyak program pendidikan multibahasa untuk anak-anak. Karena memang ada masa krusial usia 7 tahun di mana peluang itu terbuka lebar. One such program exists in Jaffa called the Orchard of Abraham's Children. Salah satu program yang luar biasa ada di Java bernama The Orchard of Abraham's Children. It was founded by a Palestinian man and a Jewish woman who are married. And they've established 3 kindergartens that teach in both Arabic and Hebrew and celebrate both cultures' holidays. Program ini didirikan oleh seseorang pria Palestina dan seorang perempuan Yahudi yang menikah, dan mereka telah mendirikan 3 taman kanak-kanak yang mengajarkan bahasa Arab dan Ibrani, serta merayakan hari raya dari kedua budaya. So programs like this one are using bilingual education to promote peace and coexistence in a humanitarian, non-political way. And it's so effective because our language is a huge part of our identity. Program seperti ini menggunakan pendidikan bilingual untuk mempromosikan perdamaian dan hidup berdampingan secara manusia, bukan politis. Dan ini sangat efektif karena bahasa adalah bagian besar dari identitas kita.
Being born to Reformed Jewish parents gave me really early exposure to the Hebrew language. And if it wasn't for that early exposure, I'm sure I wouldn't be here in Israel studying linguistics or giving this talk to you about the power of being able to identify with more than one language. Saya sendiri lahir dari orang tua Yahudi, sudah mendapat paparan bahasa Ibrani sejak kecil, dan kalau bukan karena paparan awal itu, saya yakin saya tidak akan berada di sini, di Israel, belajar linguistik, atau berdiri di sini memberi kalian ceramah tentang kekuatan mengidentifikasi diri dalam lebih dari satu bahasa. Now I want to leave you with this quote by Helen Keller, who was an American author, a political activist, and the first deaf-blind person ever to receive a Bachelor of Arts degree. Akhirnya saya ingin menutup dengan kutipan dari Helen Keller, seorang penulis dari Amerika, aktivis politik, dan orang pertama yang tunarungu sekaligus tunanetra yang berhasil meraih gelar sarjana. Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten, and a thrill of returning thought. And somehow, the mystery of language was revealed to me. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Thank you. Tiba-tiba, saya merasakan kesadaran samar, seperti ada sesuatu yang terlupakan. Getaran pikiran yang kembali, dan entah bagaimana misteri bahasa terungkap bagi saya. Segala sesuatu memiliki nama, dan setiap nama melahirkan pikiran baru. Terima kasih.